आम्ही डिमांडान सगळ्यांनी आमदारांनी उलयलेले असलेले आणि आता आमकां रिप्लाय करपाक लागून सीएम आसलेलो. सीएमान जेन्ना रिप्लाय करतालो तेन्ना आमी ताका इंटरफियर केले आनी ताका क्वेश्चन्स विचारपाक लागले की बाय हेजे तुमी कित्याक रिप्लाय दिना. तेन्ना सीएमान आमकां एश्युरन्स दिले की सगळ्यांचे आपूण क्वेश्चन आन्सर करतलो. पयलीं आपल्याक कंप्लीट करपाक दी आनी तेजे आपूण उलयतलो म्हणून. जशें तेजें कंप्लीट जाल्या उपरांत डायरेक्ट हेंच्यांनी स्पिकरान वोटिंगाक घातले. हो इनजस्टीस केलेलो आसा कित्याक आमचो आवाज धापपाक सोदता, बंद करपाक सोदता. आतां आमकां डिमांड केलेलो आसा तर सीएमान सांगलेलें आसा की गोंयकारांनी सागरमाला प्रोजेक्टाक ओपोज करपाचो न्हू. हो प्रोजेक्ट येता तो फक्त ट्युरिजम बिल्ड करपाक लागून, पॅसेंजर ते जेटीज करपाक लागून असो स्टेटमेंट केलेलो आसा आनी लोकांनी गोंयकारांक ताका ओपोज करपाचो न्हू म्हणून. हेज्या भितर जर सीएम आमकां सांगता हो फक्त जर ट्युरिजमाक यूज जातलो जाल्यार सागरमाला प्रोजेक्टान कोलाचो रिपोर्ट कित्याक आसा. 137 मेट्रीक टन कोल हँडल जातलो म्हणून हो सागर मिलियन टन हो रिपोर्टान कित्याक आसा सागरमाला रिपोर्टान. सो हेज्या वरसून कळटा कितें हे हांगा फुटींग सांगपाक लागलेलें आसा कित्याक हे रिपोर्टान क्लियरली मेन्शन केला जो 10 मिलियन टन्स आता जो हँडल करता कोल तो आता डायरेक्टली सागरमाला प्रोजेक्टान 137 मिलियन टन जातलो एन्युअली. जेन्ना रिपोर्टान आसलें फुटींग सीएमान आयज जेन्ना हावजान सांगलेलें आसा जाल्यार सागरमाला प्रोजेक्ट म्हणटा तो फक्त ट्युरिजमाक लागून यूज जाता. हो जेन्ना प्रश्न हांव विचारपाक उबो रावलो जाल्यार आमकां थंयसर बसयलो आनी डायरेक्ट वोटिंगाक घातलेलें आसा. सांगपाचें म्हळ्यार आतां आमी